जय माताजी मित्रों। आज 3 दिवस थया वरसाद बंद थई गयो। आज हवे आज खड़नी दवा छांटवानी छे जे वखेड़ामां होय आ छांटेली छे। जोयुं खड़ पीरू पड़ी गयुं। हालो बीजुं बताडुं। आ बाजू आओ, जोयुं आ कपाना वखेड़ा छे, आमां दवा छांटवानी छे आपणे। कपा तो बहुत सारो छे अत्यार सुधीमां। तो चालो हवे दवा केटली नाखवानी छे बताड़ी दईए। आ छे दवा कपामां छांटवानी वखेड़ामां खड़नी विनाश 41 लीटर केस। आ 90 नाखवानी मित्रों पंपे। अने थोड़ुंक उरिया खातर नाखवू पड़े एटले हूँ खड़ना मूळमां दवा उतरी जाए એટલે छट मरे। चालो तो हवे दवा छांटीए आपणे। जोई लीधुं। आ छे उरिया। हवे पाणी तो आ रीते छांटवानी छे मित्रों दवा। आ बाजू बहु खड़ छे। वरसाद एटलो थयो यार, ऊंचा गाड्या वरसाद एવો। જોયું કેવડું ખડ આવ્યું। આ દવા એવી છે મિત્રો, કપાને કાંઈ નુકસાન નથી કરતી અને ખડ રહ્યું ને એ મૂળમાંથી બારી દેશે। અઠવાડિયું 7 દિવસ 8 દિવસ લાગે, ખડ સાફ થઈ જશે। જો આ બધું છાંટેલું જ છે, વખેડા ચોખ્ખા થઈ ગયા છે। અહીંથી ચાલુ છે દવા છાંટવાનું, કેમ કે વરસાદના કારણે 2-3 દિવસ બંધ રહ્યું દવા છાંટવાનું। હવે ચાલુ કર્યું છે। હવે મળશું બીજા વિડીયોમાં। જય માતાજી।